अपने गर्भ में रखने वाली मां पर बेटे ने हमला किया। उस बेटे का नाम उन्हें पाल है। घटना रविवार रात तिलियामुरा थाना क्षेत्र के शांतिनगर इलाके की है। ज्ञात हुआ है कि बेटे पर अपनी मां को बेरहमी से पीटने का आरोप था। रविवार रात स्थानीय लोगों ने बताया कि तिलियामुरा थाना क्षेत्र के शांतिनगर इलाके में रहने वाले उत्तम पाल की पत्नी उषा रानी सरकार पाल को उनके ही बेटे उन्हें पाल ने बेरहमी से पीटा। बेटे के हाथों गंभीर रूप से घायल मां ने घर से भागकर पड़ोसी के घर में शरण ली थी। निंदाजनक दर्दनाक घटना की खबर तुरंत पूरे शांतिनगर इलाके में फैल गई। घटना की सूचना तत्काल इलाके के लोगों ने तिलियामुरा थाने की पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद तिलियामुरा थाने की पुलिस शांतिनगर इलाके में पहुंचे और पुलिस ने उन्हें पाल को गिरफ्तार कर उनकी मां को पीटने के आरोप में तिलियामुरा थाने ले गए। रविवार रात को हुई इस घटना से पूरे शांतिनगर क्षेत्र सदमे में है। আরেকবার বিশাল করে এসে না নিয়ে আরেকদিন রাত্রে বেলা 12টার সময় বিশাল করে এসে আরেকদিন এদিকে যাও 7005 মারছো না কেন না তোমার শুরু করতে বড় করছে আমরা অন্য একটা কাজে অন্যদিকে ব্যস্ত আসলাম। তো এমন সময় ফোন গেছে যে এইদিকে একটা পরিবারের ঝামেলা হইতেছে, কি ছেলে তার মারে মারতেছে। যথারীতি আমরা এখানে আইসি আইসেরা, তো আমরা ঘটনা আইসেরা দেখছি না, ছেলেটা পাশের বাড়িতে বউ আসলো। আর এলাকার যারা আছে এলাকার যারা আছে তারা থেকে শুনছি যে ছেলেটা নাকি তার মারে আর পাশে দুই বাড়ি দৌড়ায় সেটা মারধর করছে এবং বর্তমানে তার মা তেলিয়ামুরা হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছে। তার নাম কি? তার নাম অনয় পাল। পোস্ট করো। এটা তো আমরা যখন গিয়েছিলাম পিএস থেকে স্টাফ আছে, আমরাও গেলাম, ভিতরে ঢুকলাম, এর সাথে কথা বললাম, কিরে তোর মারে মারছত করে। হ্যাঁ কইলো যে মার তারলাম কই, লাগাল ফেলে তারা মারলাম ওই। বিষয়টা কীরকম নজরে দেখতেছেন আপনারা এলাকার সচেতন নাগরিক হিসেবে? আমরা এলাকার মধ্যে এই ধরনের ঘটনা আমার এই দৃষ্টিতে এই প্রথমবার। আর এই ধরনের ঘটনা আগে কোনো সময় ঘটছে না যে ছেলে তার মারে মারধর করে। সে কি নেশা দেখতে সেরকম মনে হচ্ছে যে নেশাগ্রস্ত। কি করে সে ড্রাইভার, গাড়ি চালায়। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? এই আমরা শান্তিনগর গ্রামে তেলিয়ামুরা।